Maayong adlaw kanatong tanan mga ka-food tray. Another day, another video na po ta mga guys. Natay order karon gikan sa tong kinakusgan nga doktor. OB Doktora Lorena Amasol from Digo City. Order siya o 10 trays. Of course, natay pakapin na fruits. Canton gisado, pork steak, natay kinilaw, malasugi, chop suey seafoods, chicken cordon bleu, calamares, lumpia chicken, garlic chicken, mixed seafoods, and buttered chicken. Lumpia pork na ini. Ngunit na siya guys, og nikabat ni siya og i-PM lang ko ninyo guys sa Cruzonada nga magpaluto guys. Kuya Yudes food tray for all occasion. Nadiha ang ato ang contact number o ang atong FB page na Kuya Yudes Eatery. That's all. Mat salam. God bless.